କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟିର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଫୁଟପାଥରୁ ବି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ବି ମାନେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଛି ଆଜି ମାନେ କହିଲା ବେଳୁ ତ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି। ମାନେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୋର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କିଛି ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ସେଜ ନଥିଲା। ନମସ୍କାର जय जगन्नाथ आपण समस्त को आम मिष्टी स्वाति साई यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। तो सांग माने प्रीवियस वीडियो रे जेमति कि मु कहिथिली जदि आपण माने कमेंट करिवे ताहाले आम स्ट्रगल लाइफ विषय रे मु आपण मानक सहित डिस्कस करबी बा आपण मानक जणैबी बोलिकी। तो बहुत जण कमेंट करथिले जे कुहंतु कुहंतु किछि मोटिवेशनल हमको भी मिलिबो बोलिकी समस्त कमेंट करथिले। तो से आमे आउ थे धरी पड़े आसिलु जे आमर एक्चुअली लाइफटा केमती स्टार्ट होइथिला बा कोठी स्टार्ट होइथिला केमती आमे स्ट्रगल कलु बा एते दूर केमिति आसिलु सेटा सब आमे आपण मानक सहित शेयर करबु बा आमे केमिति आम मैरिज को सक्सेस कलु बा सोशल मीडिया रे केमिति एंट्री कलु आ फर्स्ट वीडियो हमर कोन थिला फास्ट भाइराल वीडियो हमर कोन थिला सब आपण मानक सहित शेयर करबु। तो मोर गोटे रिक्वेस्ट जे वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे जदी आज वीडियोटी बहुत बढ़िया लागो आ जदी वीडियोटी मन को छुई थिबो ताहाले लाइक गोटे गोटे कर देबे आ कमेंट गोटे गोटे कर देबे। सांग माने एबे मु स्टार्ट करिया जाउची आउ सेही टॉपिक स्टार्ट करिया पई तो मते बोध हुए 2014 आडे जीवाकू पड़िबो। तो 2014 रे मु फर्स्ट आंको सहित भेटी थिली आउ भेटी थिली भी सेटा आपण माने आगुरु जानि छंती मु कहिछि मध्ये हमर साइकिल एक्सीडेंट रो फर्स्ट भेट हेतिला। देन मु आंको भाई बोली भी डाकुथिली एमिते मु लुचै बिनी किछि जे मो नाइ मु फर्स्ट देखारु ही सिंदी किछि भाबि देथिली ना भाईना बोली डाकियारो आउ आंके भी मते झियो बोली बहुत थरो निज पाटरू भी कहिचंदी झियो माने तांको भौणी मानकु डाकंती सेमती ही मते भी से वे रे डाकुथिले झियो बोली के भाग्य रेखा कोन केमिति तांके मते झियो बोली डाकुथिले मु तांको भाई बोली डाकुथिले देखिला बेलको आजी केहि भी खराब वे रे नेबे नै एटा केहि भी आगुरु जानि नथांदी जे हम रिलेशन ता आगु जानथिले मु तांको जानन हाँ रिलेशन ता जाई के आगु कोन हबा हमर टोटली भी ध्यान रे नथिला तांको भी के जण आंकर मन पूरा दुख होई हेतिला जे आउ कुआडे एंगेज अछि बोली मात्र मोर सेमती किछि नथिला जेहेतु बाबा मोर नथिले मु रास्ता रे भी गला बेले काहा सहित कथा हुएनी इवन मुंड टेकी की भी मु कुआडे देखेनी माने हम साथी काको लव करथला मु डाउट करथली हां आंको बहुत जण कहिले भी सेमिति। तो माने भांगिबा पई तो बहुत जण अछंदी जोड़ीबा पई बोध हुए बहुत कम लोक थिबे किंतु भांगिबा पई तो बहुत जण अछंदी। फर्स्ट हमर सेटा माने टिके डिस्टर्बेंस हेतिला माने मो जे से खबर आसिनी किंतु आंको को पळीची जे से आउ का से एंगेज अछि सेमिति। तो हम साथी जान से टाइम रे माने चुनोट भी धळा थिला एबे किन से ये हेगला म जानि पाउने माने टिके ये हेछि किंतु पूरा चुनोट भी धळा पूरा साइकिल रे गुटाइल की पतला हेति औसाते आसियो साइकिल रे देखिया पता लागला पतला थिली पूरा मु मैरिज पर भी मिष्टी डिप्सी हेला पर भी मु पतला थिली एबे बोधे केयरिंग अवस्था रे अछि बोल टिके हेल्दी देखा जाउची नै तो पतला ही। तो आ सेमिति फर्स्ट डिस्टर्बेंस सेटा थिला जते बेले आंके जानिले कि मोर सेमिति किछि नाही आ सादा सीधा झियोटे मु आ मोर गोटे मन रे कोन डर थिला बापा नथिबा झियो सेमिति रे भी माने किए भी किछि कहि देबे बोली मु बहुत सिक्योर रे रहउथली। मो ट्यूशन कॉलेज गले भी मु कहा सहित कथा हबा नै कहा सहित मिसी की जीवा नै मो बाट मोर रास्ता ठीक मु ठीक तो हमर रे बटो भी लगे दो पछाडू जाई आटो जीआईटी बस रे बेसी मोर रेकॉर्ड अछि माने पछाडू लगे की पडियार रेकॉर्ड मोर बहुत अछि माने बेसी केबे माडो बाजिनी पछाडे लगे के एमते पड़ी जीवार। तो सेमती सेठी मु आंको से तो फर्स्ट भेट हेइथिली आ 2014 रु 2017 रे हमर मैरिज हेइथिला बहुत स्ट्रगल परे विश्वास करिवेनी आज गोटे खोला कथा कहूची ना हम घरे इच्छा थिला ना आंको घरे इच्छा थिला दि जण को घरे काहा घरे भी इच्छा नथिला। हम घरे कोन कहउथिले जे तांकर छोट गां तू चली पारिबुनी तांको घरे कोन कहउथिले जे से टाउन रे बढ़ीची हम गां रे बा हम घरे चली पारिबेनी किंतु मु सब जागो को मैनेज करिया पे चेष्टा करूची मु तो कहि पारिबेनी जे मु सब जागो सब ठीक ठाक हैंडल कर दूची बोली किंतु मैनेज करची मोर 100% दबाकू चेष्टा करूची। तो फर्स्ट घरे डिस्टर्बेंस हेइथिला एटा पय जे हम घरे केहि भी राजी नथिले बाहाघर पय तापर बहुत कष्ट करकी मु भी बहुत माड़ खाइची गाली सुनिची जेमति गोटे नॉर्मल झियो जेमति सब फेस करे मार मार के काई नै तुम पुओ पिलाटा तुमको किए मारिबे झियो पिलाटा काले अण बाट को पळेबो किछि भूल कर दो बोली बहुत माने माड़ खाइची के भी कार माड़ खाइबा कथाटा कहिबोनी
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି ଆଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବି ବୋଲିକି ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସବୁ ଯାକକୁ ମୁଁ ମନା କରି ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୁଣିଲାରୁ ଖରାପ ଭାବରେ କହିଦେଛୁ କଣ ଆମ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ହଁ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଜାଣି Actually, ସାରିଲେଣି ଆମେ ଯେ ଆମେ କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଛୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲିକି ଆସିଥିଲା ସାଥିରେ ମୋର ମିଶିକି କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଛୁ ହେଲା ହଁ ମାନେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଫୋନ କରିବୁ କହିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହ ହଁ ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱାତି ଲାଇନରେ ଥିବ ତାକୁ କନଫରେନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି ତାପରେ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯିବ ସେଟା ଭାଙ୍ଗା ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ସେଟ୍ ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ସହିତ ଠିକ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି ତା ଲାଇଫରେ ସେଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଦେଖେ ମୁଁ ସ୍ୱାତି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ସ୍ୱାତି ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ତମେ ତା ପାଇଁ ତମେ ତ କାଇଁ ଭିତରେ ପଶିକି ହଇରାଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାଇଡ ହେଇଛ କିଏ ଲୋକ କହିବ ହଁ ଆମେ ଦିଲକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ତମେ ସାଇଡ ହେବାଟା ହିଁ ବେଟର ଆଉ ମନା କରିଦେବ କଣ ରିଜନ ଦେଇକି ମନା କରିଦେବ ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମ ଘରେ ହାର ମାନିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବନି ବୋଲିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମ ଲଭକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ଭାବି ନଥିଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମାନେ ଶାଶୁଘର ବି ହାଇ କ୍ଲାସ ନୁହଁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଆଉ ସାରେ ଲୋନ୍ କରିକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଲୋନ୍ କରି ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଲୋନ୍ କରିକି ଘର କରିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋ ଭାଇର ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘର କରିଥିଲୁ ଲୋନ୍ କରିକି ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ମାନେ 3ଟା ଘର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଆମେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରିଛୁ ଘରଟା ତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲୁ ଏବେ ସିନା ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିନଥିଲା ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଫିଲ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସତରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ହଉ ହଉ ମିଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ନା କିଛି ସେଭିଂ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ନା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରିକି ମାନେ ଗତି କରିକି ମାନେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ସେଜ ନଥିଲା ହେଲା ମେନ୍ କଥା କହୁଛି ନା କଣ ଯେ ଶୋଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେଜ ନଥିଲା ଖାଲି ପଟିରେ ଶୋଇବାର ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ପଟିରେ ଶୋଇବାର ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ମିଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ମାସ ପୁରିଲା ବେଳୁ ଟଙ୍କାଟି ନଥିବ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସେରେଲାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ତାଇରେ ଲୋନ୍ କଟି ଯାଉଥିଲା ଅଧା ପୁଣି ଅଧା ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲା ସବୁ କଟାକଟି ହେଇକି ମୁଁ 12-13 ହଜାର ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ପାଉଥିଲି ତାରେ ଲୋନ୍ କଟିବ ତାପରେ ଆମର ଯାହା କଟିବାର ଅଛି ସବୁ ଯାହା କଟିବାର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଚଳିଛୁ ଘର ଭଡା ସବୁ କିଣା କିଣି ଘର ଭଡା ମତେ ତାର 2100 ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ସବୁ କିଣି କିଣିକି ଆମର ମାସ ପୁରିଲା ବେଳୁ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ବି ନଥିବ ଇଆଡେ ହାତରେ ପିଲା ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ ଖୁଆଇବୁ ସେରେଲାକ କିଣିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ରହିଯାଉଥିଲୁ ଭୋକରେ ବି ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ କେବେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପସାରିନୁ ଯେହେତୁ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିନୁ ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଯଦି ହବ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳିଯିବୁ ଲୁଣ ମରିଚ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳିଯିବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କାହାକୁ ମାଗିବାର ସିଚୁଏସନ ସେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ହେଇନି କେବେ ଭଗବାନ ବହୁତ ମାନେ ରହିଛୁ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ବେଳା ଲୁଣ ଭାତ କରିକି ଖାଇବାର ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ବି ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟି ଛୋଟଟା ଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାନେ କଣ 4-5 ମାସ ବେଳକୁ ତ ସେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ କଣ କହିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହା ହେଇଛି ତ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟଟା ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ କଣ କିଛି କେହି ବି ଆଜି ଯାଇ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ବି ଆମ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଆମେ ସେୟାର କରୁନୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛୁ ଆଜି ଯାଇ ବି କହିଲାରୁ ମୁଁ କରୁଛି କେବେ ବି ଏଇଟା ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ଯାଇ ବି ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦି ସାଇଡ ର ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ହ୍ୟାପିଲି ଅଛୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମର କେତେ ବଡ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ ଆମେ ଘରେ କେବେ ଜଣଉନୁ ଯାହା ହବ ଖୁସି ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମର ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଯାହା କଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ପାର କରି ଆସିଛୁ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରି ହଉନି ବାକି ଅଛି ତ କଷ୍ଟର ଦିନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ମିଷ୍ଟିମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମତେ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ଭଳିଆ ମିଷ୍ଟିମା ହେଲା
पूरा ताकू तले शोइबा मते बेस कष्ट लागिबार किंतु कोन करबी बोली गोटे खट जो कराला आपण माने होम टूर वीडियो रे देखिथिबे से सेई जो खटडा खटटा से घर पड़िछ हमर होला से गोटे लुआ खट गोटे तयारी करके आनथिलु 22 ना 23 ना एंत कते पड़तिला खाली से जो साकर चारा हमर जो बाइक रो जो आगे लागुछ नै से जो एंती जो ये होची पहुंच होची दीटा रोड जो तो पड़ता होची से रोड चारटा गोटे माने टीवीएस शोरूम रो मागी थिली तांगे देथिले आउ से जो लुआटा किनिथिली ताहेरे एडजस्ट करके मु खटटा बनै माने विश्वास करबेनी एबे मोर छुआ गुडा को 3000 4000 ड्रेस पिनचंदी किंतु मिस्टर भाग्य एते खराब थिला फुटपाथ रो भी से ड्रेस पिनछि बेसी पिनछि माने 20 टंका 25 टंका 50 टंका ड्रेस भी माने मो पिल्ला को मु पिंधेछि आजी माने कहला बेलु तो मोर आखिरु लोह बाहरी पड़ुछि जे मु भी माने केबे भाबी नथिली जे मैरिज पर मोर एमते सिचुएशन किछि हबो किंतु मु सब स्त्री मानन को कहबी जो भी गर्लफ्रेंड माने भी फाइनली वाइफ होचंदी एमिति सिचुएशन तमे तो जतबेले गोटे पुओ पाखरे पैसा थाउची से तो बहुत खर्च करूची तमर सब इच्छा पूर्ण करूची किंतु केबे भी तार असुविधा टाइम रे केबे भी हाथ छाड़ीबनी आउ जत्ते जहा खराब सिचुएशन हेले भी साथ दबाउ चेष्टा करिवो आउ साथ दबार जो साथ तमे देइथिबो सेटा केबे भी निराश हबनी निहाती आगु को तम कष्टर फलटा तुमको मिलिबो जेमति कि आजी आमे एठी जदी सेते बेले मते एते कष्ट होउची मु केमति रहिबी पिल्ला को धरि कि जदी किछि सिचुएशन सिमिति हेइथिला जदी किछि डिसिजन नै हेइथांदे बोधवे आजी मोर ए घर न थांदा मोर ए फैमिली न थांदा माने मु 25 टंका ड्रेस किनि के आनिबारो मिष्टी पई दशहरा दीपावली सबुरे ताको पिंधेबार आ से ड्रेस जोड़ा पिंधले ताको माने ताको भलो दुसीबार बे माने पिल्ला मोर एमिति थिला गुदुलु गादले कि से 25 टंका ड्रेस हो कि हम दुई जन कथा सत्य देखो है ताको केते केते कम टकर ड्रेस पिंधले भी चिरा फटा ड्रेस पिंधला मिष्टी मा सुंदर दुसीने की बोले हम दिलो हला हम सेटा कोडाने आनत ना गुणपुर हल्याना जोड़ अछि कोडा सेटा 99 न कोन सेटा ई बाजार हजार सेल न कोन सेठिरु तार चप्पल ड्रेस सब आसीबार किंतु आज जाई से सब को ध्यान रे रखिनी कि हमें तबी ताको जणैनु एबे डिप्सी जन्म हेलाठु 1000 2000 3000 ड्रेस पिंधुची किंतु मिस्टर भाग्य रे सेटा नथिला तापरे एबे जाहौ ठाकुरन दयारु हम लाइफ टा को भगवान एमती चेंज करले जे बहुत खुशी रे अछु हां पैसा पत्र रो असुविधा एबे भी पडुची जेमिति आमे सेतबेले सेट करिके आस्थलु एबे भी सेमिति ही रहूचु आ काहा को मागिबार जाचिबार जेतबेले एते खराब सिचुएशन रे आमे काहा अगर हाथ पसारिनु तो एबे तो सिचुएशन सेमिति एते भी खराब नुह तो एटा थिला हमरो न्यूली मैरिड लाइफ एबे कहबी सोशल मीडिया रे आमे केमती एंट्री हेलु सोशल मीडिया कहिले हमरो जाडा को आगुरु ही फोटो ए सब बहुत इंटरेस्ट माने घर को भी आसथिबे फोटो काढी के देखुथिबे जो आगर हीरोइन जाकर गैलरी रे फोटो जाक आसीबार सेही सब देखिबार तो मु भाबियार एते कोन फोटो माने खाली टाइम रे बसिले से हीरोइन मानकर फोटो हीरो मानकर फोटो नले तांके केबे काढी थिबे पुराना फोटो सब देखि के बसथिबे तो मते सिठू टिके लागि दिला जे फोटो शूट को जबार माने एंती संग साथी मिसी के कैमरा धरी फोटो या रोडे अभ्यास रही थिला तो मु सेबुठु ही जानी थिली जे आंकु टिके कैमरा प्रति टिके अटैचमेंट अधिक अछि मते नाही मोर आगरु एबे भी मु माने विरक्त हे जाय गोटे टाइम किंतु आंकर पेशेंस बहुत हैला तो सेमिति तापरे जतबेले कि टिकटॉक चली थिला हमें तो टिकटॉक लास्ट आडू को जॉइन हे दिलु टिकटॉक चलला को छात ऊपर हम साथी थिला सेतबेले की तो साथीटा छुइले तते करंट मारे सेटा हमर फर्स्ट टिकटॉक वीडियो आउ सेटा भी मते एते माने किछि नॉलेज न थाए खाली जेमति मन इच्छा जेमति हलिवा कथा सिंटी हल देइतिली सेटा बढ़िया वायरल हेतिला मस्त वायरल हेतिला आमे लोकंकर वीडियो आमे देखियारो से वीडियो को बहुत सारा भल पावे देबा जुगुरु आमे माने आमे जो मानकर वीडियो देखुथुलु तांकटु अधिका जतुले हमर लाइक आसला माने इंटरेस्ट टिके बढ़िला मोर तो नुह आंकर काई माने मु से लाइक फॉलो ए जाको किछि जानिबार ही नाही मोर घर ठीक मो पिल्ला ठीक मो रोसे ठीक मोर साफ सुथरा ठीक मु एतिक रे ही सीमित थली छात ऊपर बुलियो साथे थी स्टू धरी खेलौतिला तो मोबाइल टा इनते धरली
ସମସ୍ତେ କରୁଛ ଆମେ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧରିକି ଏମିତି କରି କରିଦେଲୁ ଭିଡିଓଟାକୁ। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପତଲା ଥିଲି ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ ମୋର ଫେସ୍ ଫିଗର ପୁରା ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଥିଲା। ତା ବାଦ ବି ଆଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କଣ ମିଳିଲା ସିନା। ମୁଁ ଏତେ ମୋବାଇଲ ଧରେନି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୋ ଘର ଗୃହସ୍ଥ କାମ ମୋର ସବୁଠି ପରଫେକ୍ଟ। ତ ସେମିତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଡି ଭିଡିଓ କଲୁ। କମେଡି ଭିଡିଓ ପ୍ରବଳ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କମେଡି ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା। ଆଉ ଆମର ପାର୍ଟି ଲିପସିଂ କରିବାରେ ମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଭୁଲ ହୁଏ। ଏବେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ନେଇକି ହସ ଲାଗୁଛି ଆମେ କେମିତି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ। ପାର୍ଟି ଲିପସିଂ ହେଇଯିବାର ୟାର ସାଡେ ମାନେ ୟା ସାଡେ ହେଇଯିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାପରେ କରିବା ବିଚିତ୍ର ଲାଇକ୍ ମିଳିବାର। ତାପରେ ମିଷ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକଟକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଜଷ୍ଟ ଡିପ୍ସି ନାଇଁ ମିଷ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ମିଷ୍ଟି ଗୋଟେ 1 year ହେଇଥିଲା ଯେ ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଡିପ୍ସି ମୋର ପେଟରେ 7 ମାସର ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ମୁଁ ବି କରିନଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିଲା ଭାଇନା ଏଇ ଟିକଟକ୍ ରେ ତ ବଢିଆ ଭାଇରାଲ ଥିଲ ତମେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର 2 ଲାખ ପରେ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା, ମତେ ସେ କହିଲା ଭାଇନା ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପକାଅ ଭିଡିଓ। ମୁଁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଁ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଯେ ପକେଇବି। ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଭାଇନା ଏମିତି ପକେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଖୋଲିଛି, ମତେ ଝିକିକି ନେଇକି ମୋର ରିଏଲମି ମୋବାଇଲ ଟା ଥିଲା, ଝିକିକି ନେଇକି ସେ ଜାଗା ନିଜେ କରିକି ପକେଇଛି। ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପକେଇଲି, ସବୁ ଯାକ ସେଟ୍ କରିଦେଲା ସେ, ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଭିଡିଓ। ମୁଁ 15 ଦିନ ଉପରେ ଦେଖିଲା ପରେ 8 ଲକ୍ଷ ନା 9 ଲକ୍ଷ ଭିଉ ପଳେଇଛି ସିଧା। 5,000 ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାନେ ଆମର ଗୁଡା ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ 5,000 ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜାଣିନଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ଭିଡିଓ ପକେଇ ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ ପକେଇ ଚାଲିଲି। ମତେ ସେ କହିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ଶଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣଗୁର ଅଛି, ସେ ପିଲା ସବୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ସେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଲା, ଆମର ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ମତେ କହିଲା ଭାଇନା ମନିଟାଇଜିଂ କଣ ନା ତାହିଁରେ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ। କେମିତି କଣ ପଇସା ମିଳିବ? ମୁଁ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି $1 ହେବା ପାଇଁ 5 ଦିନ ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ $1 ପାଇଁ 5 ଦିନ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଇଏ ପଇସା ମିଳିଲା ବେଳକୁ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ପକେଇଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଡିପ୍ସି ଯୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମାସରେ ପାଇଥିଲି 14,000 ନା 17,000 17,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ଜନ୍ମ ହେଇକି ମାସେ ହେଇଥିଲା ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଆସିଲା। ତ 7,000 ରଖିକି ମତେ 10,000 ପଠେଇଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମତେ ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମାସରେ ହିଁ ଆମେ ପଇସା ପାଇଛୁ। ସେ 16 ତାରିଖ ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଆମର 1 ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ହିଁ ଆମର ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସତ କଥା, ସେ ଗୁରୁବାର ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାର ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ଆମ ମିଷ୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି, ଆଉ ଡିପ୍ସି ଆସିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଶୀ ହେବାର ମାନେ ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତାଙ୍କେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା। ତ ମାନେ ଦେଖ ଦିଲ ଯାକ ନିଆଁ ହେଇଗଲେ ସିଏ ନିଆଁ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଆଁ ହେଇଗଲା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭୁଲ କଣ ହବାର, ଘର ସଂସାର କଣ ଆମକୁ ନଲେଜ ନଥିଲା। କିଛି ବି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଝଗଡା ହେଇଯିବାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବି କମ। ବୁଝେଇବା ଶକ୍ତି ଆଉ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ନିଜ ତ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଝେଇବା ଶକ୍ତି କୁଆଡୁ? ତାଙ୍କର ବି ପୁରା ଟିନ୍ ଏଜ୍, ଏବେ ବି ଟିନ୍ ଏଜ୍ କାଜେ। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କମ ବୟସ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆମର ନଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯିବାର। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ନ ଖାଇକି ରହିଯିବି, ତାଙ୍କେ କେତେ ଦିନ ନ ଖାଇକି ରହିଯିବେ, ତାଙ୍କେ ଅଫିସରେ କେତେ ଦିନ ରହିଯିବେ, ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ହେଭି ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପୁରା ଭଲରେ ରହିକି ଆସିଛୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ଟିକେ କମ, ଯୋଉଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିବ ସେଠି ବି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଥିବ। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ କମ ଝଗଡା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମାସେ ରୁ 7 ଦିନ କଥା ହେଲେ, ବାକି ଯୋଉ 23 ଦିନ ମାନେ ତାପରେ କଲେଜ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ନା, କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା କଲେଜ ବାହାରେ ଯାଇକି ବସି, ମୁଁ କଲେଜ ପିଲା ଭଳିଆ ବୁଲିବାର ହେଲା। ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି କି ଜାଣିନଥିଲେ ଥିଲା। ମୁଁ କଲେଜରେ ଯାଇକି ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁଲୁଥିବି, ସାଡେ ଏନସିସି କ୍ଲାସ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବି। ତାହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି କଲେଜ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ। ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଦେଖିଦେଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବି ବୋଲେ ଚାକିରି କରୁଛି କି ରେ? ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ କି? ହଁ ରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ମୁଁ କଲେଜ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି।
सोशल मीडिया रे हम एंट्री हेइथलु टिकटॉक रे आउ एबे अछु यूट्यूब रे एबे सब सोशल मीडिया रे अछु फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सब रे एबे सोशल मीडिया रे भी एंट्री हला परे परे बहुत डिस्टर्बेंस भी हेतिला माने मेन दिस कोन माने वीडियो वायरल हबार हले घरे जानिबे नै या साडे कहबे हम बहुत भी से फेस करछु से ना कोन साथी हां फेस करछु बहुत माने काठू कथा सुनिनी बोली कि नै एति की दूर आसिया पे एति आ मो साथी जदी के कोन कहि देले कोन कहले बोले मु फास्ट रे बाहरी जे होना काई हां माने घरे भी हमर एमिति कोन तापर स्वाति वीडियो करछि मो मोर इच्छा स्वाति वीडियो कले मोर इच्छा आउ आमे तो से लंगला पत्रा के ड्रेस तापर आ गुटे कथा मते आगे परमिशन देई छन वीडियो करिया पई बोली कि आपण माने कोठी भी मोर माने छोटो ड्रेस कि अधा पोशाक एमती किछि देखि नथिबे काई माने मते सेटा पसंद भी न मो वीडियो करूची खाली माने जहाँ भी हो पॉपुलैरिटी पई वीडियो करची बाकी ताहा पई बोली मु मोर इज्जत बिकी परिबिनी सत्य कथा मु कहूची मते मोर फर्स्ट मोर प्रायोरिटी होची मु गोटे झियो मोर इज्जत फर्स्ट मोर मो पई संपत्ति मन कर हम साथीर कोनसी गोटे साइड रे दिसि गेला बोले मु जदी भूल रे जदी पोस्ट कर दिथिबी मु मते जमा जळा कर दो हला मते जा पसंद ना तमे इंतेल मो वीडियो पोस्ट करनो बोली डायरेक्ट मैं भी हमर इज्जत हम बड़ आउ बहुत जन अछंते वीडियो लाइक व्यू पय बहुत दिन से करछंते हमहु से पसंद ना भाई जे करछि यार इज्जत जा को प्यारा नथिबो से माने समति करि परिबे आउ मु तो हेली मते फर्स्ट मोर सासु ससुर आ मो बापा मार इज्जत मो पय बहुत अधिका काहार झियो बोले तांकर झियो काहार बहु कहले तांकर बहु कहबे तो फर्स्ट मो सेटा को जगे आउ जे करछु भाई सेटा एक्सवाइज जरा काहा भी से काहा लाइफ रे हमर इंटरफाई करबार हमर टोटली आगु ही इंटरेस्ट नाही केबे भी इंटरेस्ट नाही जे जेमिति करूछि करू सोशल मीडिया समस्तंकर नाही कि तांकर नाही समस्तंकर सोशल मीडिया से लंगला नाच करू कि किस करछु करू आमे ठीक से हमर आमे हमर देहर पोशाक को घोडे कि आमे डांस करबू कि आपण माने कहिबे ये करूछि को नांदी सी करूछि को नांदी हमर अधिकार नाही भाई जार लाइफ जार हस्बैंड जा को जेमिति पसंद एबे आंको पसंद रे मु रहिबी बाध्यता नै जो आंको पसंद रे समस्त रहिबे हां ओके गुड करतुबो ता हस्बैंड ता को तो लंगला नाच नाच करे बोलबी सेते में से करछि सेते करथु सेमिति तो ए कथा को कहा सहित रिलेट करिवेनी जस्ट टॉपिक पड़ला तो हमें कहि देलु नेक्स्ट आपण मान देखिबे हमर क्यूएनए वीडियो रे बहुत जन क्वेश्चन करछन क्यूएनए वीडियो बहुत जन क्वेश्चन करछन्ती ए थरो तो क्यूएनए वीडियो बहुत जल्दी आसीबो आउ जति के कमेंट हेथियो समस्तंकर कमेंट पढिबा को हमें चेष्टा करिवो मस्त वीडियो टी को देखिबे क्यूएनए वीडियो भी आगु को आसीबो आउ देखिबे आपण माने जो माने भी मते दिन भीतर पळ आसीबो अन्य वीडियो जाकर भी जो क्वेश्चन पचाउछन्ती मु सेटा को भी क्लिक करि रखि छै तार भी आंसर देबी काई माने प्रेगनेंसी विषय रे बेसी जण पचारछन्ती एटा मोर कर्तव्य जे मु आपण मानन को जणैबे काहे माने मु जदी किछिटा सुविधा पाइली मो भलिया जो माने प्रेग्नेंट थिबे से मानन को से सुविधा मिलिबो दरकार हमर सब्सक्राइबर मान अछन्ती मु गुड कमेंट पढथिली दीदी तुम केते लीटर पानी पहुंचो ए सब जाको क्यूएनए वीडियो रे कहलो हां निहाते शुणिबे कि आपण मानन को भी माने खराब लागि थिबो जे आपण मानन को लाडली मिष्टी एमिति सिचुएशन भी गति करी आसीची आउ सिचुएशन बहुत खराब थिला हमर से टाइम रे किंतु आम दि जण छडा ए कथा केही भी जानि नथिले आज प्रथम करी के हम आपण मानन सहित शेयर करलु काई माने फैमिली बोली के हमर एते वर्ष हे गेला हम शेयर करनु हमर 8,30,000 फैमिली बोली के हम भाबुछु सेते पे हम शेयर कर दिछु तो आपण माने कहि भी भाबिबेन जे हां एबे पैसा ही गेला इगो ही गेला ना हमें सेत पर जेमिति थिलो एबे भी सेम एबे भी एग्जैक्टली समिति ही एबे और टिके माने दि जण भीतर अंडरस्टैंडिंग बेटर ही एची हमें भी जानि पान नथला हमर भी बयस कम थिला से भी कम बयस रे बाहाई छन मो भी कम बयस रे बाहाई छ त हमर बयस कम थिला जे जुडा कहले हां तमे ताकू सेमति कहबो कि तमे आकू एमति कहबो कि बोली हम भीतर बहुत रे डिस्टर्बेंस होउतला किंतु एबे कहार भी दम नाही जे हम दि जण को भीतर पसी की किछि भी करि पारिबो आ एबे तो हमें अंध नुह जे तांको विषय रे कि मते जदी कहि दो विश्वास कर देबी कि मो विषय रे तांको के कहि देले विश्वास कर दो हमर संग माने आशा करछि आज रो वीडियो टी आपन मान को बहुत ही भल लागिथिबो कि भी एटा को खराब वे रे नेबेनी कि नेगेटिव कमेंट देबेनी समस्त को आपन समस्त को हमें फैमिली बोली भाबी कि हमर पर्सनल कथा भी आपन मान को सहित शेयर करलु आउ आपण मानक दायित्व रहिला जे आपण माने ए वीडियो टी केते सारा भल पाइबा देबे आशा तो अछि बहुत सारा भल पाइबा देबे बोली के तो संग माने ए वीडियो को आबे एठी क्लोज करछु आउ हां आगु को क्यूएनए वीडियो आसीबो देखिया को जमार भूलिबेनी हैला तो रहउचे संग माने बाय बाय जय जगन्नाथ।